300 ng ihapin mga mulupian syudad at Borongan ay nagpailaram han Department of Labor and Employment o DOLE's Emergency Employment Program Orientation aging dumara pagkasugbong han DOLE's third summer field office ug Public Employment and Service Office Beso Borongan aging buhat ang multi-purpose gym a Barangay Campisawan Martes Enero 20. Ang nasabi nga mga individual ang kinukomponer hin mga parag-uma, mga parapangisda ug mayda kabataan nga malnourished nga tikang hinunom nga mga barangay sugadadton Barangay San Gabriel, San Pablo, Kabung, Kagbunga, Kanhaway ug Barangay Campisao han syudad. Ini nga mga benepisyaryo han DOLE's Emergency Employment Program in magtratrabaho sa kub-hinapulo ka adlaw nga magtatanom hin mga utanon agud makatagamtam hin kantidad 435 pesos sa kada adlaw nga pagtratrabaho kataliwan makumplisar ang gingkikinahanglan nga mga requisitos. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.